जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर पुणी थे आम बाहर जाऊँ गोटे नुआ जगह को जमती से सब जगह को आगुरी लोक मैंने बहुत टाइम जाइए आम तो नुह तो से आमर मसे पूर्व बहुत सारा प्रिपेरेसन होता भितर किसी अनफर्चुनेटली किसी सांगसाथी मैंने किसी पर्सनाल प्रोब्लेम लगी से रहीगले किसी सब प्रकार असुविधा सुविधा को लेकिन किसी सांगसाथी रहीगले जमतीक आम डिसाइड करूँ कि गोटे 6 मंथ पूर्व आम डिसाइड करूँ कि आम डिसेम्बर मसरे किसी दिन निजर खुशी हो शांति आम टे बाहर को बुलायापी जा बहुत सारा एंजॉय करवा बहुत सारा जिनसर भी प्लानिंग होता यहीटा करवा सहीटा करवा तो सब जिनस भी हो पारानी तो सेटा आमर बैड लक तो से सब जिनस भाविले दुख लगे कि सांग मान मो दिल से पूरा दुखित अच्छी ना कि से भावुवे कि वीडियो बनाऊँ सेमती कहे सीरीयसली यार तुम मैंने जाऊन ना जीवाक तो पड़ो आमको जमी हेले जो 2-3 जन आम सहित गलनी तुम मानी आम बहुत तुमको बहुत मिस करूँ कारण ता भर जड़े स्पेशल अच्छे 2 जन तो गोटे जन को आम जड़े आमर माने सबकि कौ जिनस न डाकिले भी आमको गोटे निजक खराब लगे अनकम्फर्टेबल फिल हुए हेले तार किसी पर्सनाल प्रोब्लेम लगी से सांगटा आज आम सहित जापरूनी कि आगू फ्यूचर जापर कि न जापर तार भी किसी कौन ग्यारंटी भी ना तो ठीक अच्छे समस्त लाइफटा धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन हुए आज आम बुलायापी जाऊँ काली भी जा न पारू सेमती किसी ग्यारंटी ना आज सब जिनस ना बेले बेले कौन हुए ना जो गोटे गोटे जिनस माने मेमोरीज ओल्ड मेमोरीज मन पड़ जाए ना जो बहुत सारा कष्ट फिल हुए कहीं आगुरी केते सांगसाथी थी समस्ते एकाठी होतलु समस्ते एकाठी बसुलु सब जिनस आम भितर सेयार होता समय अनुसार समस्ते समस्त काम कर्म व्यस्त रहिले धीरे धीरे समस्ते बदलवाक लगिले तो एमती किसी सांग आमठू भी दूरे दूरे गले तो बाकी आम किसी जन रहीगलु जो मैंने अनाबादी गोचर आम गणा जाऊँ आमर राति जोटी घर से यहाँ मोर सांगर गोटे डायलॉग आमर राति जोटी घर से ना आमर घर अच्छी ना द्वार अच्छी सबकि अच्छी हेले आम कौ बेल जन्म होती कि जानी वर्षक 12 मास एठी सेठी या द्वारे ता द्वारे कौ पड़िया कौ बिल कौ जंगल कौटी रोच तार किसी ठीक नहीं तो ए वर्ष डिसेम्बर रे जो 2-3 जन सांग आमर मिस हो गले से मु बहुत सारा दुखित अच्छी देख सांग तू मन दुख करनी आम नेक्स्ट टाइम पुणी आउ थे जा पुणी से भाया एंजॉय करिया जमती आम आगुरी एंजॉय करुले तो एथर बाकी तोते बहुत सारा मिस कर सीरियसली तो से सब कथा भाविले टे निजक ये लगुच तो छाड़ आउ गोटे सांग जार जहाँ सदा बेले आम सांगे नहीं जाऊ तार सबकि प्रोब्लेम थिले भी एम सांगे नहीं जाऊ हेले एथरक सी रोकठोक मना करदेला से भी दुखित अच्छु जनकर पर्सनाल प्रोब्लेम है जनकर पैसा पत्र प्रोब्लेम है से मना करदेला आउ जनकर समय अभाव है जब आसी पारानी तो एमती भाव में 3-4 जन सांग कटिगले 3 जन कटिगले 8 जन आम रेडी होलु जावाई हेले बर्तमान तो आम 5 जन ही जीवु आउ जमती आमर प्लानिंग थिला जहाँ जहाँ प्लानिंग थिला से सब भी पूरण हम आउ स्टे ट्यून आम सहित रुहतु आमर जीवाठू आसवा पर्यंत जिते सारा प्रत्येकटी मोमेंट प्रत्येकटी जिनस मु अपलोड करी कारण बहुत दिन मु यूट्यूब छाड़ी सारी पुणी थोड़े यूट्यूब दुनिया को फेरी आउ किसी नुआ आशा नहीं कि ना कि किसी नुआ जिनस आपण सहित सेयार करी तो डेरी करवानी मु भी राति है 2:30 तो जिनस पत्र पैक करी सका आमको बाहर पड़ो बहुत सारा जिनस भी अच्छी घर कम भी अच्छी सब जिन सेटिंग करके जावाई पड़ो कहीं जमती भी आम 5-6 दिन 5-6 दिन भी आम जाऊँ तापर जाऊ जब आउ टे इच्छा है कड़े जावाई पुणी पलैबू तो से पूर्व सब जिन सेट करके पड़ो
ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ତ ଚାଲ। ବାହାରେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଶୀତ ହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଶୀତର ମାନେ ତାର ମାନେ କହିବି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରିବିନି ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଏମିତି ଶୀତ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ସେଠି କେମିତି ଜୋର ଶୀତ ହେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା ସବୁ ଆମେ ସମାନ କରିଦେଇଛୁ। ବୟସ ଆସିକି ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେମିତି ଆମେ ପର୍ ମନ୍ଥ କେମିତି ଭୋଜି କରିବୁ, କେମିତି ବି ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବୁ, ବାସ୍ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ। ପଇସା ତ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ ଲାଇଫ୍ରେ। ବେଳେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁହେ କି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି କି ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇକି ମାସ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତେ ଆଉ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାନ୍ତେ, ବା ବାହାରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତେ, ସେଠି ଆମକୁ କିଏ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଏ ପଇସା ପଠାନ୍ତା, ଏମିତି ହେଇଯାନ୍ତାନି। ତ ସେମିତି ହୁଏନି। ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ହାତରେ ବହୁତ ସାରା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ଭାଇ, 365 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ 3 ଦିନ ନଥିବ, ସେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେବେଳେ ବା କ'ଣ ହେବ ତା'ର କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଯେମିତି ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ। ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ 3 ଦିନ ନାହିଁ, 365ରୁ 3 ଦିନ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି। ହଁ, ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ମୋର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ହଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତୁମେ ବୁଲୁଛ, ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା, ଫ୍ୟାମିଲି, ପର୍ସନାଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେସବୁ ଗୋଟେ ଥର ସାଇଡ଼୍ କର ଭାଇ। ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି 3 ଦିନ ପାଇଁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଅ, ବୁଲ। ଆଜି ବୟସ ଅଛି, କାଲି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଥିବେ। ଆଜି କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଥିବେ। କିଏ କାହା ଜବ୍ରେ, କିଏ କାହା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ରେ, କିଏ କାହା କୌଣସି କାମରେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସମୟ ବାହାର କରିକି ବୁଲିଯାଅ। ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନି। ପଇସା କମାଇବା ଚକ୍କରରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜି ସମୟର ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁନ ଆଜି ମୋତେ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷରେ ଇନକମ୍ କଲେ ବହୁତ ସାରା ହେବ। ଭାଇ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍, ହେଲେ ଇନକମ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଖୁସି ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେମିତିକି କାଲି ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ମୋଟ ରିଲ୍ସ ବି ଆସିବ। ସେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟର ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ 2-3 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ତ ଡେରି କରିବାନି, ସେମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ତ ଚାଲ।